Arjulen nakatawan, Arjulen! 2 for 2 by Arjulen. Papano ngayon? Papano for 3. No good. Rebound D. Chua. Chua. Sablay pa rin. Kuha ni. Kuya Bato. Kuya Bato. Diretso Kuya Bato. Ako ni Chua. Last 15 seconds to shoot. Score 2-3. Lamang ang 3 ninyos. Last 10. Last kay Diloso. Diloso binigay kay Arjulen. Arjulen, foul. First personal foul, first team foul. Out of bounds. Arambulo. Arambulo. Pinili. Sablay. Rimondi. Arambulo pa rin. Nakuha ni Arjulen. Binigay kay Batok. Batok diretso. 2 for 2 by Kuya Batok. Score natin 4-3. Lamang na po ang Los Ios. Rasonabe. Bigay kay Arambulo sa gitna. Arambulo. Kay Mapano. Last 10 seconds to shoot. Chua. Bibitaw ng tres. Sablay. Rebound ni Blas. Kuya Batok pa rin. 2 for 2 by Kuya Batok. Score natin 6-3. Lamang pa rin ang Los Ios. Last 3 minutes and 50 seconds. Arambulo. Last 15. Last 10. Rebound na pa rin. Last 10. Arambulo. Sablay. Rebound Blas. Check kay Oloroso. Last 15 seconds to shoot. Oloroso. Last 10. Blas for 3. No good. Timothy Arambulo. Kanila pa rin. Last 15 seconds to shoot. Foul. Who's foul right? Sablay ang una. Hello. Sablay pa rin ang pangalawa. Rebound ni Blas. Kay Oloroso. Oloroso, diretso pasa kay Ampuler. Good point pa rin. Last 15 seconds to shoot. Sablay, rebound ni Arambulo. Bigay kay Chua. Last 15. Paano? Last 10 seconds to shoot. Rambulo pa rin. Last 5. Ampuler, rebound ni Ampuler. Sila ng bola. Arjulen, dire-diretso. Bigay kay Oloroso. Oloroso. Huli ni Mapano. Arambulo ay dire-diretso na naman. Arambulo. Bigay kay Mapano. Mapano bibitaw ng 3. No good. Rebound ni Arambulo pa rin. Sablay pa rin. Tony. Arambulo pa rin. Kaya pa rin. Nakuha ni Oloroso. Sunabe, bigay kay Arambulo. Last 15, Mapano bibitaw ng Sablay, rebound ni Arjulen. Last 15 seconds to shoot. Defense naman yun. Last 10. Diloso. Bang! 2 for 2 by Diloso. Ang score natin 8-3. Sablay. Sablay, rebound ni Bill.
Oloroso. Bigay kay Harjulen. Harjulen. Foul. Sablay. Pasok ang isa. Score natin 9-3. Lamang ang Los Ios. Plus 15. Kasunabe. Kasunabe bigay kay Arlisal. Good for 2-1. Arambulo. Score 9-5. Last 36 seconds. 15 seconds to shoot. Bigay kay Ampuler. Ampuler. Last 10. Ampuler for 2. No good. Rebound D. Mapalo. Last 19 seconds. Bigay kay Chua Libre. Good for 2-5. Chua. Oras natin. Last 11. Last 9. Last 5. End of our first quarter. Score natin 9-7 lamang ang Los Hijos. Arambulo, bigay kay Arambulo. Arambulo kay Arambulo. Arambulo kay Mapano sa loob. Dubai, Mapano. Score natin all 9 na. Tabla na po ang ating score. Bigay kay Ampuler. Rebound D. Last 40. No good. Rebound D. Mapano. Mapano. Mapano diretso. Mapano. Bigay kay Arambulo. Sige na Arambulo. 2 for 2 by Sally Arambulo. 11. Last 5 minutes and 10 seconds. Oloroso. Last 10 seconds to shoot. No good. Rebound D. Mapano. Mapano. Diretso na naman sila. Bigay kay Arambulo. Arambulo. Sablay. Arambol. Puro Arambulo kasi. Sablay. Last 15 seconds. Last 14 seconds to shoot. Sablay. Rebound D. Mapano. Mapano. Takbo na naman siya. Mapano. Bigay kay Ayunting. Ayunting. Sablay. Rebound D. Harjulen. Sablay pa rin. Rebound na naman ni Mapano. Grabe. Sablay. Rebound D. Blast. Last 4 minutes. Uy. Tignoras. Good for 2 by Harjulen. Score 3 minutes and 45 seconds. 11 na score. Last 15 seconds to shoot. Arambulo. Last 10. For ni Harjulen. Harjulen na diretso. Oloroso. Bigay kay Deloso. Deloso. Good for 2 by Deloso. What are the birds? Arambulo. Kung Arambulo. Sablay. Rewani. Blast. Bigay kay Oloroso. Score natin 13-11. Last 3 minutes and 10 seconds. Last 15 seconds to shoot. Sablay, Riboni. Ayunting, nakuha na Ayunting. Mapano. Good for 2 by Arambulo. Time out na. Then all 13. Oras, last 2 minutes and 55 seconds. Last 15 seconds to shoot. Last 10. Good for 2 by Harjulen. Lamang na po ng dalawa ang Los Hijos. Score natin 15-13. Arambulo. Nakuha ni Ampuler. Kay Harjulen na naman. Harjulen. Bigay kay Oloroso. Last 15. Sablay, Ribadi, Arambulo. Last 2 minutes and 10 seconds. Arambulo for 2. Sablay, malakas. Ribadi, Ampuler.
Score natin 15-13 lamang ang Los Ios. Harjulen, sablay, rebounding, Mapano. Mapano. Last 15 seconds to shoot. Good for 3 by ang Rambulo. Score 15-16 lamang na ang Tres Niños. 10. Last 5. Ayun ting. Bigay kay Mapano. Libre. 2 for 2 by Mapano. Last 1 minute. Harjulen. Sablay, ni Arambulo. Mapano. Good for 2 again by Mapano. Score natin 15-20. Lamang na po ng 5 ang Tres Niños. Skill ni Arambulo. Rebound ni Blas. Last 20 seconds. Sablay, rebound ni Diloso. Last 5. May foul pa. Pasok ang isa. Then 16-20 lamang ang Tres Niños. Balik kay Oloroso. Last for 3. No good, rebounding. Rasunabe kay Arambulo. Kay Chua. Good for 2 by Chua. Harjulen. Last 10 seconds to shoot. Last 5. No good, rebounding. Last. Good na. Sablay pa rin, rebound naman, takbo na naman. Same on. Arambulo. Arambulo pa rin. Sablay, rebounding. Blas. Nakuha ni Chua. Wow, highlights! Good for Dubai, Chua. Good for Dubai, Harjulen. Kuha ni Blas. Bigay kay Harjulen. Score natin 18-24. Harjulen. Good for Dubai, Harjulen. Score natin 20-24. Apat na lang po lamang ng Tres Niños. Arambulo kay Arambulo. Arambulo. Sablay. Arambulo na ako. Oloroso, libre. Good for Dubai, Oloroso. To shoot. Last 10. Second personal. Pasok ang una. Pasok ang pangalawa. Score natin 22-26. Last 3 minutes and 30 seconds. Bigay kay Harjulen. Last 10. Last 5. Good. Mapano? Chua. Ay, Arambulo pa rin. Mapano, bitaw. Sablay, rebounding. Ampuler. Ampuler, bigay kay Harjulen. Harjulen, diretso na naman.
Veloso, bigay kay Oloroso. Oloroso kay Harjulen. Harjulen. Last 10 seconds. Last 5. Ah. So, pangalawa. Sa prep. Pulo ngayon. Arambolo, diretso sa loob. Pasa kay Mapano. Go for 2 by Mapano. Oras natin. Last 2 minutes and 20 seconds. Last 10. Last 5. Arambolo. Arambolo, diretso. Sablay, Ribondi. Ayun ting. Ribondi. Last 15. Okay, plus. Last 10. No good, Ribondi. Mapano. Nakuha ni Ampuler. Go for 2 by Ampuler. Score natin 26-28, last 1 minute and 25 seconds. Arambolo. Bigay, last 10 seconds to shoot. Chua, bumita ng 3. Kapos. Last 15. Bigay kay Arambolo. Time out, rep. Time out. Loss. Ihos. 26-29. Lamang ang Tres Niños. Last 15. Last 10. Pasok ang dalawa. Isa na lang po lamang ng Tres Niños. 28-29. Last 15. Sablay, Ribondi. Arambolo. 2 for 2 by Ayun ting. Last 15. Wala na tayo shot clock. Last 5. Score natin 30-31. Lamang ang Tres Niños. Arambolo. Nakuha ni Harjulen. Bigay kay Oloroso. Kay Dilaso for 2. No good. Ribondi. Oloroso pa rin. Arambolo. No good. Ribondi. Arambolo pa rin. Wala pa rin. Rebound na naman ni Arambolo. Go for 2 by Robin Arambolo. Last 10 seconds to shoot. Last 5. Wadi Arambolo. Bigay kay Arambolo. Go for 2 by Arambolo. Score 30-35. Lamang ng 5 ang Tres Niños. Last 10. Foul. Jersey. So, ang pangalawa. Sablay, rebounding, last. Score natin 31-35. 15. Ampuler, bumitaw ng press. No good, rebounding, Mapano diretso.
20. Last finish pa rin. Last 15 seconds. Last 10. Last 5. Last 15 seconds to shoot. Arjulen. Arjulen, bigay. Uy. Mangali. Arambulo. Arambulo. Bigay na sinabi. 5. Natin last 3 minutes and 16 seconds. Sablay ulit ang pangalawa. Kwakni, mapano. Go for 2 by, mapano. Score 31-37. Lamang ng 6 ang Tres Niños. Oloroso. Binigay kay. Nakuha na kalaban, mapano. Mapano kay Arambulo. Good for 2 again by Arambulo. Last. Again kay Harjulen. Harjulen bibigyan ng 3. Good for 2 by Harjulen. Score 34-37. Ang Tres Niños. Last 10 seconds to shoot. Mapano, fake. Last 5. Sablay, rebounding. Harjulen. Bigay kay Harjulen. Harjulen, fake. Harjulen, bibitaw na naman. 3. Sablay, rebounding. Mapano. Kaya sunabi. Counter foul. Pasok ang free throw. Score natin, 34-40. Last 2 minutes. Last 15 seconds to shoot. Oloroso. Last 10. Naagaw nila Sunabe. Sunabe. Balik kay mapano. Go for 2 by, mapano. Last 1 minute and 42 seconds. Ulis, kaya ba ito? Patakabas na. Ang Julen. Sabay na manghira, Sunabe. Last 15 seconds to shoot. Mapano, buti na 3. Sablay, rebounding. Oloroso. Balik kay Oloroso. Aray. Balik kay Diloso. Nakuha ni Mapano. Bigay kay Ayuntin. Kuha ni Black. A100. Hey! Arjulen. Last. Last 15. Last 10. Supply, naman ni Apoler. Last 15.